सांगलु कहीं कहले मु पानुआ को से पानु आमे दी जन को पानु खाइबा लोक आपण आइंस खाउछन नहीं खाउ सुक्का खाती ना खाउ मु तो सुक्का बानी आज्ञा आमे पुणे रे आम ओडिसा रो झियो हैला ता घर को मते डाकले आसिया को मु आसी पहुंची हां ताको घर को गला पर मु एकुटी आछनी जेबा मते आछनी जे जेबा टिका आसी पाउना तते नै आसी जे रेकॉर्डिंग करछनी आम ये ठियाचु घर को जी विराट बड़ा आपार्टमेंट मुझे पाइबा कष्ट होता निजे जाकर कार आमको नहीं आसिले स्वामी स्त्री तेणुक आम आस घर को भर को जाऊँ जेजमा को रेकर्डिंग कर तथा जेजमा को देखा दूसरी जेजमा ये अच्छा तेणु आम भर को बर्तमान चल ओला पर कौन सब देखिए घर देखु घर देखु यहाँ बढ़िया घर को नीट एंड क्लीन बढ़िया भी रखी एकदम सुंदर भाव रखी देख घर गोटे दुकान ने आमर मोर झीटर देखाता से मत कहला भाईना से देखिक सहित आम संपर्क बहुत दिन छोट छोट होते सहित मोर संपर्क थिला जाओ ये पुणे देखला मतलब ओडिया लोक देखला खुशी लगुच आप विश्वास करें कारण आम ओडिया लोक देखा मत बहुत भल लगे आठी पहुँची पुओ घर तो रोचे ये से मत देखाई डाकी घर को आसा बढ़िया सुंदर घर टे कर स्वामी स्त्री जाकर मत नहीं आसिले देखो आप भल घर सुंदर घर आपार्टमेंट विराट बड़ा आपार्टमेंट आपण सब गोटी 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 देखा देखो जहाँ खुशी लगुच गोटे जिन भल लगुच आम तो चारिड़े बुलूचे गाँ गहली मु चारिड़े जाऊँगी गाँ गाँ मान को जाऊँगी क्या घर को जाऊँगी किंतु पुणे जिते मत ओडिया देखाई जाते खुशी लगुच आप विश्वास करेंगे रास्तार गला बेलू देखिक मत ये तो जेजे जाऊँ पछपटू आसिक डाकुच हाँ जहाँ हो सहीटा हूँ मो खुशी भल पाइबा स्नेह और देखो बर्तमान मत पानीय पानीय देले पीवा को मुझे पीऊँगी स्वामी आसला सीना मजा लगता स्वामी गाड़ी रखिक आसवे तौक तल रखिक आसवे भल लगे टी आहरी खुशी लगे पिला दिन एम सब चिन्ह आठवा आप विश्वास करें पिला दिन आम सब चिन्ह केते वर्ष पर हमर देखा होची तमरा हां केते वर्ष की परे को देखते हां 20 वर्ष गेला ना काली 20 वर्ष 20 वर्ष काली 20 वर्ष गेला अरे वाह बाहर को भी जाइलु अरे काली तंगर एनिवर्सरी थिला हां तंगर काली एनिवर्सरी थिला पछर एनिवर्सरी जानली तो आशीर्वाद दूची मोर जीवन को उन्नति हो भगवान मंगल करंतु भविष्य तो बहुत आनंदमय एठी हमर केते वर्ष हेलानी बढ़िया ए स्वामी आसी पहुंच देखो तो स्वामी जाइए आनिया को आम बाटे आसलु ये गोटे अटो मिलने बाट मिले असुविधा है जहाँ स्वामी आसी पहुँचले आम सब ये एकाठी बसबू कथबार्ता ओडिशार लोक देखा गले मन ओ कि खुशी विश्वास करेंगे देखो आज्ञा आसी पहुँची गले सीना मत बड़ा खुशी लगे सहित मिसी जाऊँ माँ देखिए मत बहुत खुशी लगे देखिक बहुत खुशी लगे संगे संगे आम दिजन सांगलु कहीं कहले मु पानुआ को से पानु आमे दी जन पान खाइबा लोक सेटा बेसी मत खुशी लगे मु पचारि केमती कौन खाऊँ पुओ तक पान नहीं आसती बनारसी पान आनी दिखती माँ खा जाओ आम तो हूँ ओडिशा लोक टिके पान प्रिय कौन करवा आउ कि न खाऊ पचे पान खंडे हो गले आंबुल जगन्नाथ खाऊँ पान कि बिड़िया बिड़िया आम अवश्य टी आठ पकई दूँ घर गुंडे पकाऊ से जहाँ भी हो पान प्रिय
ମାଉସୀ ଏଠି ତାଙ୍କର କରିଦେଲେଣି ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ହଁ ଆଉ ସେ କହିଲେ ସରି କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସରି କହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଝିଅଟି ଯେତିକି ନ ଜାଣିଛି ଏଠି କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ନ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କରିସାରିଲେଣି। ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧା ଦେଖିକି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ପରା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ଦେଖିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୁଗା ତ ଇଏ ଆଉ ଆଙ୍କର ଏଠି ସେ ଲୁଗା ନୁହଁ ଜାଣିଲ ଯେ ସେ ସେଠୁ ମନକୁ ଆସିକିରି କହିଲେ ମା ତମର କୋଉଠା କ'ଣ ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗା ତ କହିଦେବ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଡବାଟି ଆଉ ଗୁଆ କିଣା ଗୁଆ ଘିତି ଆସିଲୁ ଯେ ଟିକେ ପଗଡ଼ ଗୁଆ ତାର ବଜାରରୁ ସେଇଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାରି ଖୋଲା ଲୋକଟି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମର ବିଷୟ ଭାରି ଖୋଲା ଲୋକ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଗପୁଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆସିଲି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚେକିଂ କଲା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ରେ ତା ଭିତରେ କି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଆ କେତେଟା ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ବା କ'ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କିଏ ସାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଅଧା ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ବୁଝାବୁଝି ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାର ତ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା ମାମା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦିହରେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ବୁଲିବା ପୋଡ଼ିୟମଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯାଇକି ଦଶହରା ବୁଢ଼ୀ ବୁଲୁଛି ଦମ୍ବ ଅଛି ତଳକୁ ଗଲେ ତଳେ ଦଶହରା ବୁଲୁଛି କି ବାରହେରା ବୁଲୁଛି ଆସିକିରି ଆମରି ପାଖରେ ବସ ସେଇଠୁ ମୋ ଓଡ଼ିଆକୁ ବିପଦ ବୁଢ଼ୀ ସମଝୁଛନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଠୁ ସମଝୁଛେ ଏଠୁ ହସାହସି ହଉଛୁ ଖୁସି ବାସି ହେଇକିରି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଲିଫ୍ଟରେ ମା ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମଝୁଛନ୍ତି ତଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସେପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ 10-12 ଘେରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ମାଉସୀଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ କରଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଘେରା ବୁଲି ପାରୁଛି କ'ଣ ବାପା ଆଉ କେତେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦର୍ଜ ଆପଣ ଗାଁରେ ରହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଶୁଖୁଆ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ବାପା ମୁଁ ଶୁଖୁଆ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବାତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଧରିଲାଠୁ ଯେତେ ପଇଡ଼ା ନାହିଁ କରିଦେଲା ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଖାଉନା ଏ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଖୁଆ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆର ଯେଉଁ ମଜା ନା ପଖାଳ ଭାତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ପଥର ମୁଣ୍ଡି ଶୁଖୁଆ ଆଣି ଘରେ ରଖି ପଥର ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଳୁ ଟିକେ ଆଉ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ଧରି ପକେଇ ଦେଇକି କରିଦିଏ ନହେଲେ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ପଥର ମୁଣ୍ଡି ଶୁଖୁଆଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ନା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଞ୍ଚ ଇଏ ଯେଉଁ କାଠି ଫାଟି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲେ ଭଲକିରି ଧୋଇକିରି ସିଏ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଯିଏ ମନ କଲା ତରକାରୀ କରିକିରି ଖାଇଲା କିନ୍ତୁ ତା ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି କରିଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆଟା ହେଉଛି ପୋଡ଼ା ଝଡ଼ା କରିକିରି ପୋଡ଼ା କଲେ ଖାଇ ହେବ ଆଳୁରେ ଟିକେ ପକେଇକି ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ହେବ
ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଖାଏନି। ସେ ଖାଆନ୍ତିନି ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଏ। ଏକୁଟିଆ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କେତେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବି ଏତିକି ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲେ ଭାତ ଉଠିଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମୋତେ ବସିକି ତେଲଉଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ପୁଅଟେ ବୁଝେଇଲ କ'ଣ ନା ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନି ଏଠି ରଖେଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଏଇଠି ରୁହ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ତ ବାହାରେ ଅଛି 3 ପୁଅ ଯାକ 3 ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ ଫ୍ରି ଏକା ନାହିଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନନି ଛାଡ଼ନି, ମଝିଆ କହୁଛି ନନି ଛାଡ଼ନି, ସାନ କହୁଛି ନନି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଝିଅ ତ ଆହୁରି ବଳକା ହେଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ନନି ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି। ତାକୁ ଏଠି ବସି ବସି ବସିଛି ବିରୋଧ କାହିଁକି ତାର କାରଣ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗାଁରେ ସେ ମହିଳା ସମିତିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମଗେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଗଡ଼ବଡ଼ପୁର ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର। ସେ 3 ଭାଇ ଯାକ ମିଶିକିରି କରିଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀକି ରଖିଛନ୍ତି, ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇବାସ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ପୂଜାରୀ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଠାକୁର କ'ଣ ଭୋଗ ଖାଇବେ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଥା ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେ ସେ ତାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ପୁନେରେ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ତା ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିନୋଭେସନ୍ କରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ମାଉସୀ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ମହିଳା ସମିତିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାକୁ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗେ କହିବ ପୁନେରେ କହୁଛ ବସ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କହିବ ବସ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କହିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ବାଙ୍ଗଲାରେ 4 ମାସ ରହିଲି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଘରଟା ଭିତରୁ କ'ଣ ଆଉ ସିଏ ତ ବୋଉମାନେ ରାନ୍ଧିଲେ ବାଢ଼ିଲେ 4 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜେ 2 ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବୁଝି ନାଇଁ ନା। ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ କରି ବସି ବସି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ପିରିକା ବସିବେ। ବୋହୂମାନେ ସିନା 4 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ସିନା ବୁଲି ଦେଉଛି, ସବୁ କାମ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ କେତେ 4 ଘଣ୍ଟା ବସିବି କହିଲେ। ଏବେ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯଦି କିଏ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଗପ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଗପ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପି ଗପି ମୋର ଦିନ ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଣୀ ମୁଁ ଦେଖିବି ଖାଇବାକୁ। ସେଠି ଖାଇକି ଆମେ ବସିବୁ ଏକାଠି। ଆମ जो झील अच्छी तार झील से हिंदी में बात करता है, मेरे को हिंदी अच्छा तरह मालूम नहीं है, किंतु चाहता है हिंदी बोलता है, चलेगा? जैसे तुम माँ जैसे समझ गए, जैसे हम समझ गए। जाओ झटिया में कौन पहुँचो है तुम? 12th खत्म हुआ। 12th खत्म। नीट पे प्रिपेयर है मेडिकल। 12th मेडिकल प्रिपेयर जाओ खुशी लगे देखिकी ये गोटे हस माने मत बेसी भल लगे घर माने ओडिशा गोटे भल जिनस अच्छी सब माने देखा हस खुशी गप सप पान खिया ना कौन जाओ बहुत खुशी लगे बर्तमान खिया पिया आम बर्तमान करूँ से घंटा के भितर 56 प्रकार भोग करके थोद घंटा के भीतर पटापट 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 रोषे करद। आउ गोटे कथा कहूँ बर्तमान देखो केते जिनस खाइबा राति केते जिनस खाइबा कर देखु जमती गोटे साद जाए साद खिया से भाया जिनस आप जहाँ खोजा ये पाइबे जाओ सादा माने भेज आइटम किंतु बहुत प्रकार आइटम सब कर गोटे कथा कहीदे गाँ हूँ खोर्धा पाखे आम दिने जीवु गाँ को गाँ आपण मान देखेबी
जो मंदिर कर देखेबी रोषे बास सब देखेबी आपण बहुत मिक्सिंग चलो चलो हाँ जो बफे सिस्टम भाया थुआगला जी आसवे जहाँ खाया नवा कथा नहीं खिया पिया कला बा झील ना पुआ बाड़ी की देदेला पुआ बर्तमान से भितर लाचकुड़ा टोका जमा से आसुनी एपट को बाबूजी एटी आस मो पाखक आस तुम बर्तमान आमर खाଇବା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡି ହେଲା ମା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଆମଠୁ ଆପଣ ढोकला ऊपर चटनी ବାଡ଼ି ଦଉଛି ଆପଣ ତେଣୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରୀ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ढोकला करछन सिंगड़ा करछन बोरा करछन आगु करछन छोले करछन पनीर करछन खाइबी ना कोन करी कहला एते आइटम मोर मु तो एते खाइबा लोक न गोटा दुटा खाइबा लोक आ गोटे मते मु ताको भिडी केनी मान को ले आमे एकाडी खाइबा ताको सीट सेटा ताको सीट एला रिजर्व पिला मन ताको सीट खाती आ समस्त सीट बसी खाती एठी ताकर माँ बापा तीन जन बस खाए जाओ लगे आज खाए खाई कहूँ केमती कौन झील आम केमती रांची मुझे ढोकला ऊपर चटनी पके दी चटनी ग्रीन चटनी अच्छी बढ़िया बढ़िया है बड़ा बड़ा चिंगुड़ी माछ धरती भल बड़ा सिंगड़ा पूरी छोले आइसक्रीम डेजर्ट है डेजर्ट है कौन मोज अच्छा चॉकलेट मोज है सतरे कौ जाए स्नेह श्रद्धा भल पाइबा एको टिके चाखी देख ढोकला ऊपर पके ढोकला पर पकई खाइबा बर्तमान मैं आपण गोटे कथा कहूँ आंकर हो माँकर हो कि मो झीट हो समस्त स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आगे खाइबाटा बड़ नुहे खाइबा तो समस्ते घरे खाऊचा किंतु भल पाइबाटा पाइबाटा माने दबाटा सबुठ बड़ जिनिस यही भल पाइबा मनुष्य केते बाट जाऊँ समस्त भितर से स्नेह सदा आ भल पाइबा मुझे खाई आम खाइबा केमती ओ इतना अच्छा लग रहा है तुम लोगों को मुझे लगा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा फर्स्ट क्लास माने मनीष जमी फर्स्ट क्लास खाइबा आज्ञा आसिली एमानक व्यवहार मुझे भूली पारि शशुर बस बड़ पुओ माँ आम झीर पुओ माने पुओ झी समस्ते आम बसु हस खुशी कलु खिया पिया कलु माँ सहित पान खिया खी है खिया है एकाठी गाँ को जी कहे तेणुक जी तेणु यही जो स्नेह श्रद्धा आ भल पाइबा सत कथा कहूँ आ किसी दरकार नहीं जो स्नेह श्रद्धा भल पाइबा अच्छी से भगवान आपण मन रखी था आपण घर को जेको अतिथि टी आसु आपण जो से स्नेह श्रद्धा भल पाइबा देवे निश्चित भगवान खुशी तेणु आपण मैंने सेमती भल पाइबा मत दौ मोर भल पाइबा आपण मान प्रति अच्छी आ सब रही आज जो आसली पुणे जो मिसिली मो मन आज बहुत खुशी हाँ तेणुक शेष बर्तमान बाहर जावाक आउटे जेजमा को समस्ते देखा चाहूे जेजमा तक रेकर्डिंग करें बस गप मार्चे सीना प्रकृत में जदि आज किए कष्ट कर पछपटे ठिया मोर सब जाक सुटिंग कर सब जगह एडिटिंग कर सब से जेजमा कर द्वारा सब आपण मैंने देखिए कि से निजे आगे उपस्थित ना बैक रे रही कि सब कर दउचंती आ झियो कैमेरा
तेणुकरी बर्तमान जेजेमा फाइनाली आसी पहुँचले झीटी आम रेकर्डिंग करुच्ची बर्तमान आम समस्त बसिलु बर्तमान बाहर जावाई तेणु समस्त मोर नमस्कार से भल पाइबा स्नेह श्रद्धा बर्तमान आम जाऊँ स्वामी स्त्री दिजन जाक आम सांगे जाऊँगी जाओ बेटी खुशी लगे से व्यवहार जहाँ दिल्ली में अच्छा से मत चिन्ह भलरे से मत मो वीडियो सब देखुं जाओ दिल्ली में देखिक मत भल पाए रोच से बड़ कथा भारी खुशी लगे तुमरी जे जे मु तुमरी जे जे।